नमस्कार। जय राधे राधे श्याम राधे राधे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे श्याम राधे राधे। এখন প্রশ্ন হলো সাধুর লক্ষণ কি? সাধুর লক্ষণ হলো, এর উত্তর হলো তিনি হবেন সহনশীল। এই কলিযুগের মানুষ প্রচণ্ড ঝগড়াটে, হিংসুটে, কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। সাধু ব্যক্তিকে সেখানে বিনয় ও সহ্য গুণ ধারণ করে থাকতে হবে। জয় রাধে রাধে শ্যাম রাধে রাধে। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे श्याम राधे राधे। नमस्कार।